فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. Tu dois, même après le salam, tu dois refaire un tashahhud et un autre salam. Mais la plupart des savants, ou la majorité, ils disent quoi? Un seul tashahhud, c'est suffisant. Nous, on reste sur ça. On a l'habitude de faire ça, on reste sur ça, et la majorité, ils voient que, ou ils estiment que, voilà, un seul tashahhud, c'est suffisant. وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ. Ah. Premier cas, c'était quoi? Omission par rajout. Deuxième cas, c'était quoi? Par manquement. Maintenant, les deux. Il y a des fois où tu fais les deux. Un rajout et un manquement. C'est clair ou pas? Par exemple, tu fais, je sais pas moi, tu fais une sejda et tu fais 3 takbira. Par exemple, dans la même prière. Donc, tu as rajouté d'un côté et tu as retranché de l'autre côté. Donc, tu fais quoi? Tu fais qabl salam ou ba'd salam. Et dans ce cas-là, il fait des prostrations avant le salam. Qabl salam. C'est clair ou pas? Quand il s'agit des deux cas, donc tu fais qabl salam. Et qabl salam, c'est plus facile, non? Parce que tu fais tahiyya une fois. Est-ce que c'est clair? ومن نسي الآن ومن نسي أن يسجد بعد السلام. بعد السلام ça veut dire quoi؟ يعني أنا سيدي راه زاد. أنا زدت في الصلاة تاعي وتحيت ومشيت. إيه بلي راني زدت وما درتش سجود السهو. تصرى هذه ولا ما تصراش؟ تصرى لك تنسى عندك يعني تنسى مرتين. تنسى في الصلاة وتنسى بعد الصلاة. راك نسيت وما رقعتش يعني ما درتش سجود السهو. نعم. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ذكره وإن طال ذلك. يعني كي تتفكر واش دير؟ اسجد. وإن طال ذلك. ما معنى طال؟ ولو بطات الحالة. ولو بعد عام. بارك الله فيك. يعني نسيت انت ومشيت وقلت البارح ولا ديك لا سيمان وراني ما سجدتش. دونك يقول لك عند المالكية يقول لك وإن طال اسجد. مفهوم؟ Donc je disais que des fois, dans le premier cas, où tu fais une omission par rajout, et tu oublies de faire les deux prosternations, et tu sors maintenant, tu vas chez toi. Dès que tu te rappelles, fais-le. Malgré que la durée, elle est comment? Elle est longue. C'est clair? Est-ce que ici, cette prosternation, elle s'agit d'une compensation ou d'une réparation de la prière? Non, c'est juste pour contrarier le shaitan. C'est juste pour contrarier le shaitan. نعم. الآن الحالة الثانية وإن كان قبل السلام. يعني هنا قبل السلام واش وين قبل السلام؟ شكون اللي يخبرني؟ نقص ولا نقص وزاد؟ كاين حالتين. نقص ولا نقص وزاد باش ما ننساوش نبقاو. وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا. يعني أنا نسيت وراني قدام الباب تاع المسجد. راني قريب مانيش بعيد ولا راني هنايا ولا راني لهيه. هذا سجد وإن كان قريبا. نعم. وإن كان قبل السلام سجد وإن كان قريبا وإن بعد. دونك بعد السيد هذا. وإن بعد ابتدأ صلاته. يعني عاود الصلاة تاعه من جديد. علاش؟ لأن هذا السجدة تاع قبل السلام راهي الصلاة ناقصة. لأنه نقص ولا لا؟ مادامك نقص راك مسال ولا ماكش مسال؟ راك condamné par rapport à ta prière. Parce que tu as retranché. Il y a un manquement. Donc si الإنسان واش يدير؟ وإذا بعد ابتدأ الصلاة من جديد. يعني عاود صلاته. نعم. ابتدأ صلاته من جديد. يقول لك إلا هنايا الشيخ يقول لك إلا يعني كاين une exception.
إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف. النقص بعض المرات يكون خفيف قليل، بعض المرات يكون كثير ولا لا؟ ما معنى النقص الخفيف؟ مثلا نعطيكم مثال، انسى السورة في الركعة الثانية ولا في الركعة الأولى، لازم يجيب الفاتحة مثلا وسورة معها ولا لا؟ هو نسى هذيك السورة. إذا تفكر تما يعني وجبر الصلاة تاعو ما عليه والو، إذا نسى وخرج واش يدير؟ ما عليه والو، لأنها هذا نسيان خفيف. يعني السورة هذيك ما هي سنة مؤكدة في الصلاة ولا ركن من أركان الصلاة. Donc, je disais que dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'oubli par manquement, ou les deux cas en même temps, par rajout et par manquement, ici il doit réparer et compenser ce qu'il a manqué. C'est-à-dire par le biais de quoi? De 2 prosternations, avant le salut final. Maintenant, on imagine qu'il a oublié une sourate. Il a fait, alhamdoulilah, mais la petite sourate qui vient après, il n'a pas récité. Il a oublié. Il a fait la rak'at kul alhamdoulilah. Et après, il a oublié de faire la prosternation. S'il est à côté, d'accord, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas à côté, il fait quoi? Il refait sa prière de nouveau. Sauf qu'on l'oublie, il est léger. Ça veut dire quoi, un oubli léger? Quand ce que tu as oublié, ce n'est pas un pilier dans la prière, ou ce n'est pas une sunna fortement recommandée. Une sunna légère, par exemple le fait de lire une sourate après alhamdoulilah. Si tu oublies et tu n'as pas réparé ta prière et tu t'es éloigné, c'est pas grave, tu fais rien. C'est clair ou pas? Oui, parce que ta prière elle est valide. Elle est valide très bien, parce que l'oubli il est comment? Il est minime. La chose que tu as oubliée, c'est pas quelque chose de fondamental dans la prière. Donc, ça nous pousse à savoir quelles sont les choses qui sont vraiment pas fondamentales dans la prière. Ça veut dire quoi? Autre que les piliers ou les obligations de la prière et les sunnas qui sont fortement recommandés. Donc ça, il faut revenir à ces chapitres pour se rappeler de ces choses. Ok? Inch'Allah. نعم. الشيخ يقول لك ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. وش رأي يقول هنا الشيخ؟ هنا الإنسان اللي ينسى هذه الأمور هذه هل يكفيه سجود السهو؟ علاش ما يكفيهش؟ شكون يقول لي علاه ما يكفيهش؟ لأن هنايا السهو راه كبير بزاف. كاين السهو الكبير وكاين السهو الصغير وكاين السهو المتوسط بين. السهو الصغير لا يترتب عليه سجود السهو، خاصة إذا بعد الإنسان. والسجود الكبير لا يكفيه سجود السهو لأنه ركن من أركان الصلاة. Donc ici, le cheikh veut dire quand il s'agit d'un oubli très important concernant un élément obligatoire de la prière, par exemple, qui peut me donner un exemple d'un élément important de la prière. Sans lui, la prière elle est nulle. Par exemple, takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar. Deuxièmement, la Fatiha. Troisièmement, l'intention. Très bien, barakallahu fik. Donc l'intention, takbira, قبل par ordre. Parce que l'ordre il est déjà Fatiha ou le qiyam, le fait de rester debout. Le record. Les 2 prosternations, c'est pas la une, hein? Il faut dire les deux prosternations, etc., etc. Donc, quand tu oublies de réciter le Fatiha, tu vas faire quoi? C'est une rak'at qui est partie. Donc, ça ne suffit pas de faire les 2 prosternations. Donc, un oubli majeur, un oubli mineur et un oubli médian. Entre les 2. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire les prosternations, c'est pas suffisant. يقول لك وكذلك في ترك القراءة
في ركعة من الصبح. نعم. Pareil. قراءة, ça veut dire quoi قراءة? La lecture. Comme ça. Oui. Je répète que le cheikh ici, il ne détaille pas tout. Donc c'est vraiment un résumé, mais à partir du résumé, il faut détailler, mais il faut qu'on soit doté vraiment de beaucoup de connaissances dans le fiqh. Ça veut dire qu'il faut prendre un autre livre ou deux livres avec celui-là. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous, on est en train de faire le commentaire de cet épître. Sinon, on va dépasser notre objectif. C'est clair? Donc c'est ça notre objectif. Il faut rester sur ça. واختلف في السهو الشيخ يقول هنا واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها. هنا كان اختلاف، يعني العلماء اختلفوا. وين اختلفوا العلماء؟ في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة. هنا كان اختلاف. الإنسان هذا في ركعة واحدة مسا القراءة ما قراش قراءة، يعني الحمد لله يشوف القراءة هذا هو السهو الكبير. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام. كاين اللي يقولوا باللي يكفيه باش يسجد قبل السلام لأنه نقص قراءة، مفهوم؟ واحد. وقيل يلغيها ويأتي بركعة، يعني ما يكفيهش هذيك الركعة ما هيش تامة، يعني يعاود ركعة أخرى. فهمنا ولا ما فهمناش؟ إنسان جاء ما صلاش ما قراش الحمد لله في الركعة الثانية تاع الظهر، شحال نعتبروه قرا؟ نعتبروه صلى 3 ركعات. هذيك الثانية واش يدير؟ يدير روحك شغل جا متأخر ويقضيها. Donc je disais que quand quelqu'un l'oublie, par exemple de réciter le fait de réciter Alhamdulillah et la Fatiha dans une prière, je prends un exemple de Dohr, là où il y a 4 rak'at, donc tu dois réciter donc chaque rak'a Alhamdulillah. Imaginons que dans la 3e rak'a, tu n'as pas lu Alhamdulillah, on imagine. Donc là, tu te considères c'est comme quelqu'un qui venait en retard et elle a raté une rak'a. Donc elle est nulle. Donc c'est une omission qui annule toute l'inutilité de la prière. Et tu dois te lever et rajouter toute une rak'at pour réparer ta prière et la compléter. يقول لك هنا شحال كاين من رأي. الأول قال لك وقيل يدير سجود السهو قبل السلام، هذا واحد. وقيل يلغيها ويأتي بركعة، يعني عاود دخل. وقيل شحال ثالث يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة كامل ويعيد الصلاة. يقول لك احتياطا. Ça veut dire le troisième cas c'est quoi? Il y a 3 avis et les savants ils divergent. Donc la première, on a vu que le fait de faire 2 prosternations avant le salut final, c'est suffisant pour réparer sa prière. Le deuxième, il dit non, la raka'a est toute annulée, il faut qu'il refasse une autre raka'a pour compléter sa prière. Un autre avis, un troisième, il dit, il fait la prosternation, les 2 prosternations avant le salut, et quand il finit sa prière, il va refaire la prière tout entière. C'est clair? يقول لك الشيخ هنا واش يقول؟ وهذا أحسن إن شاء الله تعالى، يعني الحالة التالية لأن فيها الاحتياط. يقول لك et la meilleure des choses pour lui, pour moi, c'est de prendre le 3e avis. Mais moi, je pense que le 2e avis c'est suffisant parce que quand tu oublies un élément constituant, ça veut dire quand tu as raté toute une rak'at. Donc tu dois faire comment? Tu dois compenser une rak'at. Maintenant, si tu oublies 2 fois, dans la première rak'at de Dohr et dans la 4e rak'at de Dohr, tu oublies la récitation de l'Alhamdulillah. Donc, tu as raté combien de rak'at? 2, voilà. Voilà, c'est très simple. هنا الشيخ يقول ومن ساهى عن تكبيرة، ماهيش تكبيرة الإحرام،
باسكو كي يقولوا تكبيرة الإحرام دائما نزيدوا لها الإحرام باسكو راه ركن من أركان الصلاة. ومن سهى عن تكبيرة في الصلاة تاعك كاين بزاف الله أكبر ولا لا؟ أنت نسيت واحدة من هذوك. ومن سهى تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده، ما قلتش سمع الله لمن حمده، نسيت. أو القنوت عند المالكية واش من صلاة؟ شكون اللي خبرني؟ الصبح. نسيت ما درتش القنوت، ولا نسيت تكبيرة، ولا نسيت سمع الله لمن حمده، هذا فلا سجود عليه. علاش؟ هنا دخلنا وين دخلنا؟ في السهو القليل ولا لا؟ قلنا السهو الكثير والسهو المتوسط والسهو القليل. Donc الشيخ هنا يدي celui qui oublie le fait de dire Allahu Akbar, à part la première, on ne parle pas de la première quand tu rentres dans la prière, tu oublies Allahu Akbar. Ça veut dire des fois tu fais sujoud et tu dis pas Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Après il y a quoi? Allahu Akbar pour la prosternation. Sur Allahu Akbar tu l'as oublié. Ou tu as oublié le dua, le fameux dua chez les malikites après la prière de Subh. Tu l'oublies, tu ne le dis pas. Et aussi tu oublies des fois de dire Sami Allah liman hamida. Ou tu oublies de dire Rabbana wa laka alhamd. Tu dis Sami Allah liman hamida. Et tu ne dis pas Rabbana wa laka alhamd. Ici, alhamdoulilah, ta prière, elle est comment? Elle est complète, elle est entière. Parce qu'on a dit l'oubli, c'est quoi? Comment il est ici? Il est vraiment, vraiment minime. Non. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم